हाय हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण माने बहुत भलर थिबे आमे बहुत भलर अछु जोस्ना एक्सप्रेस को आपण मानको स्वागत करू। आज कार वीडियो जमा देखिया पई भूलिबेनी आज बहुत भल वीडियोटे आसीबो देखंतु निश्चित भाव जानि पारे आज भल वीडियो गोटे आसीबो देखंतु आज कार ब्लॉग टी माँ झिंग पकर स्टार्ट झिया दिया भल नथिला ना एबे टिका भल अछि स्कूल ला जीवनी आज ये ड्यूटी जीव कहीकि जाऊँ सब कौन कौन कही गलु कौन खाइब चूड़ा खाइद चूड़ा कदली दही सब अच्छी खाइदब भात डालमा पांपड़ भाजी भाया भल ना पूरा भल आंब अच्छी खाइदब जदि झाड़ा हम मेडिसिन टा खाइदब जदि हुए नन खाइबनी है फोन करमी खाइबा जिते जिमी आका मोबाइल फोन करमी है ओके 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 आज गोटे ब्लॉग दिन सारा करूँ आज गोटे स्पेशल खाद्य उपर गोटे कौन हम जाऊँ दी जन देखिए गोटे कौन नहीं कि आसमु आसने करमु आ गोटे जिन बाटर गला तुमको देखा एटिकार अंगूर चाषटा केमिति हुए केबे देखी नथिबे अंगूर चाष देखंतु गोटे थर तुमको देखा मु प्रणाली एटा पूरा अंगूर लगे पूरा पानी दिया है पूरा अंगूर लगे निश्चिंत भाव मत कमेंट जनइबे मार्केट रे आसिक पहुँच गलु माछ किनी साइलुणु आज पूरा माछ फ्राएटा देखिए केमिति होउची एइथिरे वीडियो चलिबा खाली टमाटो टिके नेमु बस एतिकी आसिलु माछ हरिका देखंतु हमर गाँ भलिया एठी को भलिया कुकुड़ा बुलुचन गंजा आ दुटा पेंठी अछंती देखिले ना एमितिका प्लेस रे हम अछु आ माने गोटे विलेज रे आ गाँ पूरा आ आजिका वीडियोटा जमा माने स्किप करिवेनी दमदार वीडियो हम पूरा लास्ट पर्यंत देखिए तापर कहबे हम वीडियोटा केमिति हेछि कौन करछ धोउछि बा देखें ठीक एम देज तो कर करियो हां गोटा माछ तकरी कुंपा कुंपी होजंती दीटा अंक लोढ़ा लोढ़ी होजंती तमे तमरा करियो हां मोर रेस्ट हां रेस्ट कर ओके 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 हमरा वर्तमान गोटा माछरे हळदी मखा हला मंगुळे हेले माछ माने माछ हळदी मुही माछ को हळदी लगे गोळेई दियो टिके लुण सिए पके पेट भितरु को जीव सिए पेट भितरु को जीव आसे रंगिया कथा ता कोना टाइम हेलानी बसे करिया तमे रोसे करियो ना मु बहुत खुशी ओके दियो तापर ताकू गोळेई दियो गोळा चाली छी ना गोळेई दियो हां तापरे तेलटाकू टह टह गरम करी माछ छाड़ी दियो नो 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 हब गण माछ आज चलतु देखिबो आज ओडिशा स्टाइल ले माछटा हबो खांटी गुआ घियो तेलटा पइला देखंतु माछटा पक्का हबो एसै ते केमिति पकेबो जानि पाबनी उल्टा पके देला दे मु पकोजी दे गोटी राउ आ गोटे पछरे ना दिटा पका ना जम्मा नोटे हबनी हां गोटे पका माँ माछ पकाउथला बाबा जाको जाके तेल को इमिडिएटली करथिले से छिटिका काधर पहिले हां पड़ी पूरा बा हां गांगुजा घोड़े बजंदे चोर माने जो रात रे चोरी करिया बसंती सेही मिटा का धरे हेइ छेंती देखो हमरा पड़ी उठी कि नहीं माछटा नौटा चलची अब सुआ होची बसा होची सब करा हे कि माछटा नौटा चलची देखो हमरा माछ भजा रेडी एठी मसला रेडी तब माछ फ्राईटा हबो हे पाकर डालीटा बसची तेल पड़ी गला एबे कौन कौन पकोची देखंतु एटा कौन पइला जीरा टिके पइला टिके जोर कहूनु टिके फुटण करथा फुटणटा पने तमे खाइबो ना फुटण पने पिता लागियो खाइबनी एबे कौन पइला कंचा लंका
তেল গরম ହେଇନି ନା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଗରମ ହେଇଛି। କ'ଣ ପିଆଜ ପଇଲା ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଜା ହବ। ଭଜା ହବ। ହଁ ପିଆଜ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପକଉଛି। ଟମାଟୋ ପକେଇଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ। କ'ଣ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲୁ? ଟମାଟୋଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଅଧିକା ଜରା ହବନି, ଓ ଅଳ୍ପ ଜରା ହବ। ଜରା ହବ। ହଁ ଓ ମହାଭାରତରେ ନା କହୁଥିଲେ? ହଁ ମହାଭାରତରେ ଜରାସନ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଏଟା କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପଇଲା। ରାଗ କରିମି ନା? ନା ରାଗ କରିବୁ ନା ଆଉ। ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ରାଗ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ। ହଁ ଝିଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ରାଗ କମ କର। ହଁ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପକେଇବା ମସଲା। ମସଲା ଏଟା କି ମସଲା? ଏଟା ହେଲା ସୋରିଷ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଜିରା, ରସୁଣ ରସୁଣ, ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପକେଇକି ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ତାପରେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ପାଣି ଦେବୁ? ପାଣି ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଓକେ। ଆମର ପୁରା ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ମାଛ ଫ୍ରାଏଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଖିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖନି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ଲୋ? ମାଛ ମାଛ ବାହାର କରିପାରୁନୁ? ହଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ଭାଇଆ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ? ଭଲ ତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତୋ ମାଇଣ୍ଡରୁ। ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଅନେଇଛି ତମେ ଖାଅ। କାଲି ଗୁରୁବାର ଫେରେ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିସାରିଛୁ ବୋଧେ? ହଁ ସବୁ କାମ ସାରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।